হাই গাইস, আমি শ্রেয়স এসে গেছি আরও একটা নতুন মজাদার ভিডিও নিয়ে। কি শাশুমা ভিডিওটা এরকম, আর তোমরা দেখো আর কমেন্ট করতে পারো আমার ভিডিওতে, আর আমি তো তোমাদের কমেন্টগুলো পড়বো। তোমরা যেই বা যারা এই ভিডিওটা ওয়াচ করেছো, অবশ্যই ভিডিওটা খুব সত্যি সুন্দর। দেখো, सासू माँ एक नमूना है, तुम मिलोगी तो जान जाओगी उसे। अरे तुम्हें पता है, हमारे सुहागरात के वक्त मेरी सासू माँ हमारे कमरे के बाहर दरवाजे को कान लगाए बैठी थी, और मैंने सुहागरात के लिए नया नया पैजामा लाया था, तो मैंने अंदर से सिर्फ इतना ही कहा, अब बाप रे ये तो बहुत टाइट है, मैं इसमें घुस नहीं सकता। तो बाहर से मेरी सासू माँ चिल्लाई, अरे बेटी जरा अपने पैर दूर कर। Gigante. समझा? नहीं, तू समझा नहीं। अरे मेरी তো চলো আমি কমেন্টগুলো পড়বো আর তোমরা সেই কমেন্টগুলো শুনবে। চলো দেখা যাক কী করেছো তোমরা কমেন্ট। अरे मेरी सासू माँ एक प्रथम कमेंट एसছে मेरे धोती तेरा घाघरा मूवी। कौन सा मूवी का सीन है ये ब्रो, पहले ही बता चुके हैं। और তারপর কমেন্ট করছে হোয়ার গুড। তারপর হচ্ছে कौन सा मूवी है यार, मैंने समझ गया। তারপরে কমেন্ট ওয়াও। তারপরে কোনো কমেন্ট নেই। যাই হোক, এই কতগুলো কমেন্ট পড়লাম, আর তার মধ্যে থেকে সবচেয়ে ভালো কমেন্ট मैं समझ गया, मैं भी समझ गया। कोई बात नहीं, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থেকো আর লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে অবশ্যই। ঠিক আছে, বাই বাই।